Meron nga, oh. Smacking self-tie. Ganda nito. Medium size. Lumot. Mine Lumot, 250. Medium size, Mine Lumot. For the Joy Joy. Next, may tali sa likod. Medium semi-large. Mine malinis, pa-mine malinis. Medium semi-large. Code malinis. Grabe, no? Baka Englishera mo mga ano natin? Mga nag-i-inquire. Next, patil green mga sis. Medium code na lang ako dito ng social. Mine social, mine social. Medium size, code social. Next, lumot, lumot, lumot. Sis Lori or lumot. Large XL. Mine na lang ako dito ng simple. Black na black sa personal yan. Simple. Mine, simple. Next. Med to large ombre. Branded to, Vero Moda yung brand. Mine ako ng ombre. Med to large. Code is ombre. Another pang madam. Bagsak tela sis. Sobrang social. Large. Mine na lang ako dito, mayaman. Mine mayaman, large size. Code mayaman. Grabe ilang pouch yan, no? Sayang ang packaging. Next, smacking ulit. Large XL, mine stretch. Hello, ang ganda niyo. Mine stretch, large XL, mine stretch. Uy, ang ganda. Ka-pretty naman ang color. Pleated yung style niyan sa skirt. Garter sa waist. Med to large. Code na lang ako dito ng cute. Mine cute. Med to large. Sobrang ganda ng color. Mine cute. Med to large. Pa-mine cute. Next. Sa gray. Medium semi-large. Mine abo. Mine abo. Medium semi-large. Pa-code ng abo. Abo. Next. Cute sis Barbie yours. Sis Barbie cute. Next is small to med. Mine na lang ako dito ng painting. Ay, ni Luxy cute. Yours na sis Lori 330. Sis Lori. Ay, 280 pala. 280 sis Lori. Mali. Small medium painting. Mine painting. Next. Oh my gosh. Ang ganda. Pa-mermaid cut. XL hanggang double Kelly. Mine ng army. Mine army. This ay working ang botones niyan sis. Mine army. Best fit XL. Army. Ay, meron pa tayo pang halter. Meron may bet, halter. 250 sis Barbie. Lock 280. Ay, ito ka po. Next. Large size, semi-XL. Kabog. Mine kabog. May pa-layer yan. Code kabog, large semi-XL. Mine kabog. Ito pa. Super quality sis. Large XL. Mine na lang ako dito maxi. Mine maxi, large XL. Maxi. Uy, walang 100 sis.
Sobrang mahal nito kaya wala akong mini. Ang mahal ng, ng puhunan. Oo talaga. Small, medium, may tali sa likod. Code na lang ako dito, dilaw. Mine, dilaw. Small to med. Alam mo, sis Junili, malapit na kita ipa-mine 100. Next. Medium size, semi-large, printed. Mine printed. Hi, sis Lu. Hala, sis, sobrang dami kaninang bias. Tsaka yung layered. Wala na, sis, naubos na. Maxi. Sis Marilu Cortez. Meron na. Wala pa. New miner, sis Marilu. Mine no pay now sa first item. Pa-comment confirm. No COD pa PM sa page. Tapos, ano na lang. Paano ako? Ito. Pa-PM na lang ako, sis. Hinahanap mo ba siya? Padawala ako kasama ngayon mag-live. Gusto mo ba? Hindi, busy pa siya, sis. Busy pa. May iba siyang task ngayon. Sobrang sipag eh. Susunod siya na yung may-ari ng mobs. Next. Medium size, Mine Coelho. Mine Coelho, medium. Pa-code ng Coelho. Pa-lace, wala ako. Parang wala akong pa-lace. 250 lang, sis Marilu. Mine lace. Next. Small size, makulay. Mine makulay, small size. Code is makulay. Next, black na black. May patali sa likod. Small, medium, pa A-line cut yan, sis. Code ako quality. Mine quality is small to med. Code is quality. Next. Large size, semi-XL. Dahon. May paraffol sa gilid. Code dahon, code ng dahon. Large, semi-XL. Pamain, dahon. Next. Kakaiba. Large XL, kahon. Ipaganyan sa gilid. Code ng kahon, large XL. Mine, kahon. Pwede po Alin? Ay, ito. Bukas pa yung may mga sleeves natin, sis. I-follow niyo yung page 1 PM. Pag-check nyo sa profile, makikita nyo doon sa bandang taas, malapit sa name, Mobs Update. Click nyo yun, sis, and then mag-join kayo para pag nag-live kami, nag-notif po sa inyo. Next, medium code ng garter. Mine garter, 250 garter. Garter.